Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Dios. Nagsaya at no kanayon nga you are in the presence of God. Nga may kumpara iti ragsak na data iti presensya ni Apo Dios. Hallelujah. Next Sunday would be our anniversary celebration natin. And ibig sabihin, dumaan na naman ang isang taon. And praise the Lord, He is so good. Are you still alert, alive, enthusiastic? Hallelujah. Ato siguro dagiti pagdaldalanan tayo ti panagbiag. In the calendar of our church, we are still here. We've made it. Madaydayaw ni Apo Dios. He never left us. Never forsaken us. Hallelujah. Nagimbag ni Apo Dios. So ito no Sunday, come earlier. So bring your food offerings unto the Lord. At i-celebrate tayo iti kinaimbag ni Apo Dios. Agdaydayaw tayo. Ibibkas tayo iti panagyaman tayo kaniyana. And of course, ragragsaken tayo dagiti bendisyon na. Hallelujah. So, dagita yumayo nga makan, hanlang nga kaan dagita. Those are offerings unto the Lord. So, madaydayaw ni Apo Dios. So, we come earlier para mas mahaba yung panagyaman, panagdayaw, maparugyan tayo, jay panangi daydayaw tayo kaniya na, at atibdag ti panangan. Hallelujah. So, ituloy ko dayjay narugyak iti communion Sunday tayo. I shared about this day of atonement. And we are trying to understand the role of Christ based kadagiti imageries in the Old Testament. Apay tanagado iti parang ni Jesus Christ. Kaslamat lang ni Jesus Christ, ibusin tayo siguro yung panagbiag tayo nga mga analyze no sino isuna. So, for example ni Brother Henry, there are so many ways to understand who he is. Mabalin nga, adalin tayo tikin na siya sino na, in being him as a businessman, being him as a father, being him as a leader in the marketplace. Pwede rin nating i-analyze na siya bilang deacon of a church. So, ang daming angle na pwede nating tingnan. And actually, kasjemot lang ni Jesus Christ. And we are trying to analyze, kasi nung mauawatan tayo iso na all the more we become better worshipers. All the more mas maintindihan natin yung ginagawa niya sa buhay natin. For example, dati pulis. Ket napansin da nga dati sumursurot kanyam nga hammo mo. Napansin da dayjay. So imasibay da. So mabaling nga dayo kakit di mamuti uniform ti pulis di jay. Di kon kay tartarayam mo di pulis an ilumlum mga. You don't understand that the police is for you. So, ganon. So, pinag-aralan natin, naumpisahan natin last Sunday, the Holy Communion. Diyan kinasya, sino ni Apo Dios as the Lamb? So, impakilala tayo sunang as the high priest, but at the same time, he is the Lamb. Gidaton. So, naidaton di jay cross isuna, ket ijay language iti Hudyo, no awan gamin jay daton, awan ti kasukat dagi jay basbasol da. Ket idinailan sa isuna di jay cross na yibkas na daytoy, it is finished. Ano yung it is finished? In the perspective of the Jews, tapos na ang isang phase ng trabaho niya. Yun, kung yung trabaho ng high priest, yun yung phase na kakatayin yung alay, and then pupunta na siya sa next phase ng kaniyang tungkulin as a high priest. And this Sunday, pag-aaralan natin tong Christ our high priest, more on the high priest. And
Itong dalawang tungkulin ng high priest, yung advocate and intercessor. So ano tong advocate and intercessor? So hahanguin ko ang ating pag-aaralan dito sa Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. So you may want to take note of that verse because babalikan na lang natin yan pagkatapos ng message. Now, dito'y advocate and intercessor. No advocate ko na tayo, I was given the chance sa dadagiji cases nga dimalanan ti Tribal Gospel Mission, and dahil board kami sa mission, kami yung nag-asikaso kung paano makitransact, paano i-analyze, paano ilutas, kasano nga lutasin dagiti problema, kasano ti mapan ijay law system ti gobyerno tayo. Ket no adda iti kaso, hanga mabalin nga si kati mapan di korte. We need a lawyer. And a lawyer is a synonymous for advocate. So we need to look at Jesus. Kitaan tayo ni Apo Diyos dito, nga kasmaysa nga abogado. Kasmaysa nga abogado. So dayjay, katungtong medyo abogado, agdamag kadagiti sitwasyon, ibagam dagiti ko, and then there is a sworn affidavit. Nga dagitoy, kinapudno, dagitoy. And then out of those sworn affidavits, dayjay ti usarin na tatta nga agsao on your behalf to defend you in the case. Dayjay ti ko, sunat ti mangi, sasao ka niyamon, si kagtugtugaw ka lang dijay. Actually, di da kami pinaayaban di court, isuna amin. Isuna amin. That is the concept of advocate. Now, in the concept of yung pangalawa naman, yung being intercessor, medyo familiar tayo siguro dito yung intercessor. Kasi maminsan, kasla agkahawig daytoy intercessor ken advocate. No maminsan ta ni Ilocanum daytoy mangibabait mo lang. Jay advocate mangibabait mo lang. Ngantap no makita tayo yung nagdumaan na mangibabait yung maysa, and at the same time mangibabugado yung maysa. Katantay man yung mangibabait. Baker, kung natay man, yung may isa, baker. Iti concept iti high priest, numapan isuna di jay, munag iti holy of holies, ijay ayan ti presensya ni Apo Dios, na dito'y daga, nangiset ni Apo Dios ti lugar nga meeting place. Idijay yung presensya na, kasjay di Old Testament, hanga kaslatat nga, uray ti inyayan mo, mabalin. Because binayadan ni Apo Isos, dayjay basol nga mangmangted itigap kanyatay kanyana, so awan ti access tayo, kat nangited isuna ti access in the Old Testament, kat dijay lang nga lugar if you want to talk with God. Kat haampay nga basta-basta ti makapan dijay. So dayjay, aglalaok dayto concept na iti ijay ayan ti Garden of Eden. Dati gamin, ito'y lubong tayo, ti umayan ni Apo Diyos, ijay Garden of Eden. Kit gapot at dabasol di jay, kinik out dati tao, sa awan ti access tayo ni jay presensya na. Ngam idi imay dagiti lahi ti Israelita, ingkabil na jay tabernacle, nga di jay iti access, no kayat tayo nga kauman jay presensya na. Kit daytoy high priest, isuna ti tagapamagitan, kung natay man lang ganan, tagapag-ugnay. Amin nga kayat mo ngay bagay, bilin mo ni padi. Kat ijay trabaho ti padi, antay nga maawatan gamin dagitoy, we don't, hantay nga inadapt dagitoy nga tradition. But I don't know, in the Catholic tradition, numaawatan da mo lang jararamidin yung padi. Tano maminsan, umay yung padi, kat adatig igaman na nga kwa. Adag igaman na nga smoke machine. Agpapaasok, inyati kayat na jag, kaya na nga saon jag papasok, at da jay incense nga kunada. In the Old Testament, at the meaning na amin dagitoy, da jay asok, iparparangarang na ti kararag.
Idan parangara iso nga no adati daton ka nagasok. Kunada no dimiritso di nga to sininglot niya po Dios jay magustuhan na di angot na kaslakas jay. Diretso di asok na dayay pamahiin da iti. Ket no nagpangato di asok nagwara ang magustuhan niya po Dios pinuyutan na. Kaslakas jay. So kas jay man lang dagiti jay agiti damot te pamahiin da in the Old Testament. But every time, di kanta tayo nga, day and night, night and day, let incense arise. Prayers, ija ayan ti trabaho ti high priest. Nung makita mo di high priest, dito'y, adda iti 12 nga bato, ijay barukong na. Dahita isimsimbolo na di 12 tribes of Israel. Nga actually, iso ti iyapan na ikarkararagan di jay, apo bendisyonam da gito'y. Apo no inyaman dagiti problema da sa lukobam isuda. Sikati tumulong kadakwada. Dayjay ti represent na dayjay. So symbolic amin dagitoy nga ti parparangarang nano inya ti aramiden or aramiden to di umay nga Misaya. Dayjay ti role na kadatayo. Dayjay ti role na kadatayo. So daytoy ti duwa nga role di Misaya nga adalan tayo, daytoy mangiyabugado kanya tayo ken mangikarkararag uno mangibabaet kanya tayo. So kitantay dayjay umuna, Christ as our advocate. Daytoy abogado tayo. Sino ba daytoy? So kasano ba daytoy? Christ as our advocate. Iji Old Testament pattern, daytoy Day of Atonement. Ginadal tayo di last time, daytoy panagdaton da nga once a year. So, no'y batog tayo ko mati anniversary tayo, once a year nga lagi puntay ti basol tayo. Yung madaydayaw ni Apo Diyos tanon na anniversary tayo, hanga basol ti kwa. Nalpas dayay, naawatan tayo nga sinold ni Apo Diyos. And we celebrate for His goodness. Madaydayaw ni Apo Diyos. Ngami Israel, dahil Day of Atonement, jay high priest, sumrek isuna di jay Holy of Holies. Dayjay, it is finished kunana, bitbitan na, dayjay, tinayad nga dara na dayjay. And then, iyapan na dayjay uneg. Kitijay, ayan ti altar dayjay, mangala dayjay dara, ipunas na dayjay. Kitijay, rugyan na dayjay trabaho ti advocate. Inya trabaho ti advocate. So, ayay. It was as though he said, Lord, do not condemn them. Hammo nga ukumen isoda, awatem daytoy nga dara para kanyada. Apo, imbis nga isoda, apo nagbasol da, ket ammumi nga tisupapak ti basol patay. Ngem apo, adda ti pinatay mi ditoy. Alaem daytoy dara na ket isuon ko mati awatem haan nga mapan kanya dayjay patay. Ajay ti trabahuan na jay ko ayab abogado na. En guilty da apo. Guilty da managbasol ti Israel. Ngem apo ibaling mo man ni jay natay awatem daytoy nga dara. Dayjay ti aramiden daytoy high priest. Ibabaet na ka, ibayadan na ka dijay, ineg-negotiatean na ka. Dikat katungtong may dito ni attorney ditoy. Kuna na, actually, dapat honest ka dijay attorney. Kuna na. No guilty ka, ibagam. Ibagam. Taadalan na no kasano di kasom. Ay, adagiti attorney nga kwa, uray kilo, lintaganda. Diyan ka muna nabuhay yung the devil's advocate. The devil's advocate, nagbali ni sunang abogado para kini satanas. Uray banking lintagan na. Ngem ko na hamma nga kasjay, kunana ni attorney. Tano ammumi gamin, ammumi no inya no guilty, kit makita mi nga talaga no awan ti remedyo na talaga nga guilty kunana. Ti remedyo na dayjay, makinegotiate kami tapno mapaababa di sentensya na. Maikan ti pabor iso na. So iso ano may kulong ka kat Bureau of Jail Management and Penology. Ijemot kat correction kunada. Haam nga pangukuman di jay.
ikabil da ka di jay, tabarang agpampanunot ka kung makorek ka pa'y. So, correction, kung nada di jay. So, kung i-explain na dagito, ato muna dati ko matag-pastor kung wala nga rod. Maawatan na amin. Kat di jay, masapol nga anes ka, ibagam, tapno amuna mo. Ay, da nangyari nga kaso nga kasta. Dahil may isa nga client, han nga nag-anes di jay, attorney da. Kat, idi, at dati pa nagtungtungan, at dati umuna nga negotiation, ti amuda ako kwa, makasao amin, may sawan amin, ijigayam nga part, ti sumrek lang, jay abogado kan sika. Jay bangir nga partido mo, jay abogado kan sika. Awanan dagi jay, depender na nga ato. So di simrek dati jay, di explain da jay side ti kwa, di mo makatagtaga rin, inamin na day to, inamin na day jay. Di kwan, panagpagungtan jay attorney na. Kasi hangaan mo jay attorney na tagpaypayso. Lost in space jay attorney di jay, tasabalit yung bagbagana. So day jay, iso nga dito'y sasao ni Apo Diyos, kung nanay di jay, sinurat ni, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive. Apay ta kailangan tayo nga iibkas, dagiti basol tayo, apay ta kailangan nga aminin tayo, tiba basol tayo kanya na. Tapno may yabugadwan na ka. Tapno may yabugadwan na ka. So yun, he was acting as the legal representative before God. So isuna ti agbalin nga abogado. So daytoy jay high priest, abogado para di Israel. So, amuna amin di basol na tayo, may da nagkumpisar amin kanya na. Iso day jay mo, tiyapan na di jay, numano nga po na, si General Nan siguro, daytoy nga basol da, magup-gup amin di jay. Commandment number 1, nagbalin nga Diyos da, dagiti buksit da. Wala na di jay Israel kay. Oh, no mabasa ito yung Biblia, makaisom ka. Magbalin nga di Diyos ang di buksit. So, dayay. Kiti punas nanto manan dayay, pakawanumon isoda. Oh, jay sumarsaro no, nagbalinda nga haan nga nasaya at nga anak. Handang rin na dagiti naganak da, ipunas nanto manan, pakawanumon isoda. Kasi jay tararamidin na jay Old Testament. Kita mo, the rituals lang amang mangyari. Yung kunanan ni Jesus Christ, dagijay na isurat, tapno, iparangarang nak. Kunanan ni Jesus Christ. Now, mapantay ni Jesus Christ as our advocate. Kasi na-fulfill, dagijay aramiden da nga pangarig dijay, jar aramiden da nga rituals, tinungpal amin ni Kristo daytoy. Ija Hebrews 9:12 kan 24 to 26, basahan nyo to dayta. Simrek ni Jesus Christ di jay Holy of Holies. Kitibit-bibit-bit na haan nga dara iti karnero. Dara na mismo. Mapansin nyo nga, idinatay ni Jesus Christ kunada ijay templo na pisang jay kurtina. Dayjay iti nagbautan iti presensya ti Dios ken presensya ti lubong nga basol na. Ket idinapan ni Jesus Christ ti parparangarang na dayjay, awanen jay barrier ta umdas jay pagbayad na. Iso nga ti awag dakin ni Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Haan na lang nga kalkaluban. He takes it away. He is so superior. So simrek iso na dayjay, simrek ijay Holy of Holies, actually nagsubli dayjay langit. Kitibit-bibit-bit na His own blood. So yon, His own blood. Now, amoyo ba nga adda mangidardarom kaniya tayo? Numapan kay the book of Job, idardarom, tila may dardarom na dayto, iso nga actually ti kayat na nga sa when the word nga Satan, dayjay sa sao nga Satan, kaan nga naganday ta.
That is a description of his nature. Accuser ti kayat na nga sa unday ta. Tagay darom, tila pangidardaruman na kanya tayo. Mapaniso na tayo, adipem di anak mo dito, kunana, kunamlasan to no Domingo. Holy, 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 kung kunana. Ngum saanin ti Lunes. Kunana, saanin kompleto dokumento. Iso nga idubing kami, no, danay rana, aramidem nga madi sa nagkimat. Nako, documented. So, ayan, dahil nga agakyos, napigsa ti accusation na. So, kita dagiti basol da, may karida, iti ipapatay. Ngum ni Kristo nga abogado, kuna na dijay, it is finished. When guilty da, when managbasol da. Ngum kliyentek da kita. Haan ni Jesus, han na may lintag di kinakilom. Han na may lintag di kinakilo tayo. Talaga nga kilo. Ngum ti argument ni Jesus dijay, when kilo no kilo. Sintensyaan da, guilty. Ngam binayadak. Kunanan to dijay ayan iti judge which is the Father. Awatom daytoy dara daytoy biag nga indaton ko para kanyada. Haam mo nga ibilang ti ipapatay kanyada, ibilang mo kanyak. Iso nga di sangwanan ni Apo Dios. Kunanan ni Paul, all of us are guilty. All of us are guilty. Ni Jesus Christ, iya abugadwan na tayo lang. I-charge na lang ijay, ayanti, bagina, gisentensya tayo. It is finished, my blood has covered them. So, tayo tar aramidin ni Jesus Christ. So, tikayat ko nga emphasize dito masapol nga ag-anis ka di abogadom. Masapol nga ibaga tayo. Dagiti nagkurkurangan tayo. Bigbigam. Guilty, Lord. Guilty. Okay? Dahil ganyan, sworn affidavit yan? Yes. Guilty. Sinliwanag, mas maliwanag pa sa sinag ng araw. Guilty, Lord. Okay? Ako nang bahala dyan. And then He will plead your case before the righteous judge. His advocacy is not based on our excuses. No rason ka pa ilang nga rason. Nalintag mo ka no, kuna ni Jesus Christ. Saan ka no nga guilty? At daya may lumang mo di judge. Dayjay lang tinakapiring nga makita na amin. So, yan. It's not based on our excuses. Saan nga di panangidepinsam di bagbagim? Diba na pagsasaw tayo pag may katwiran ni paglaban? Yung dito'y korte ni Apo Diyos, wala kang kakatwi-katwiran. Purely guilty. Ngem, daytoy advocacy ni Jesus, di panangiyabugado na kanya tayo, ma-acquit tayo haan nga gapo di argumento tayo, ma-acquit tayo gapo ta sinalo na tayo. I-charge mon kanya, natayak nga awan ti basol na, tatan, i-charge mo dayjayan at dabasol na kumatay, itud mo kanyak di patay, ta itud ko kanya na jay. Biag. So, kasjay di mang mangyari. Kasjay di mang mangyari nga parang na di jay. So, Christ is our advocate. So, ako na dito when we sin, we don't hide in shame. We run to the advocate who defend us. Pag, lalo no nakatanggap ka ti sumon, at da si mangput kaniyam nga demanda,
Ay kamang ka na dyan, tigay mong abogado, kasano dato yan? Kasano dato yan? Hanggang mabalin di korte nga si katimapan. Kailangan ti abogado. Kitno ni Kristo ti abogado. Kitindo no, guilty ka nga talaga wan ligtas mo. Una na. Yung siyak bahalatan, kuna na ni Kristo. Isungan tunon to, ipakol ni Apo Dios jay martilyo na di jay. Una na di. Justified. Justified. As if not guilty. Bakit not guilty? There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ijay sangwanan daytoy righteous judge. Awan ti makita nan nga basol mo, taina ko ni Jesus Christ dayjay. Ngam ammom di tabagem nga managbasol ka. Ammom nga managbasol ka. Ngam ijay sangwanan di judge. Gaputa inako daytoy abogadom di basol, isuna tinang salo di sentensya, di ba correction kuna na. Ti kaya na nga sa unday jay, handakan nga ikulong, apit handa kay kulong. Dayjay sentensyam ko ma, naikaron. Naikaron di sentensya mo. So ito na pakulan na yung martilyo na, justified, cleared, kuna na ni Apo Dios. Kuna na ni Apo Dios. Hallelujah. If anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ito tibagbaganan ni John. No agbasol no siya, sino man kanya tayo ti makabasol no agbasol. At da abogado tayo. At da abogado tayo ni Hesus Kristo. Oh, da naman mo nga abogado. Nya bugadon na kami. Amin nga problema, isuna amin papapanan may. Dati problema, dati kaya lamang nga sa lutsutan. At da abogado tayo. Kas lakas jay. Kini Jesus Christ, isuna ti abogado tayo. Isuna ti abogado tayo. Ti question, may abogado ka na ba? Kasla ka ba, Marcos? Ayun, ni Ferdinand Marcos, case dito yung Pilipinas, na snipe yung kalaban ti politika ni Tatang na, iso na ti number 1 suspect. Kino yung tirong aklanda, iso na mula sharpshooter, athlete iso na ti firing, so sinupi pag ginalanda no nga iso na. Yung gaputa abogado iso na nang abogado yung bagbaginan. Yung pangabak na yung kaso, ti question, abogado ka nga road. So, dayay. So, ti question, may abogado ka na ba? Kung i-analyze natin ang salvation in this perspective, guilty tayo. Kasano tayo tatanga makalusot dito'y darom. Tadangar agidar darom kaniya tayo. Nakadado darom na kagilty tayo amin. Ti pan nakaligtas tayo iti dayta, kailangan tayo ti abogado. Ket adda ti abogado nga ammo, libre serbisyo na. Mapangka di jay ayan na, pag meriendaan na kapay, agawin ka dapay take home mo. And this is the Lord Jesus Christ. So naman minsan kami when we talk, no hantay nga kalkalan dagitoy nga perspectives in the Old Testament. Ket pagtutungtungan tay ti panakaisalakan, kaslatay lang ubing nga agay ay ayam latati langit, lupa, impyerno. Ang kasjay latatay ayam tayo no salvation ti tungtungan, langit, lupa, impyerno. Kasjay latat ammo tayo. But there are so many perspective to understand who Jesus Christ. Ket inya ti application na daytoy salvation kanya tayo. Adda agdardarom, ket guilty tayo,
kailangan tayo ti abogado, kasano tayo nga maakwit, iti dayta nga kaso. And dito'y ti Savior tayo, ti mangiligtas kanya tayo, ti daytoy nagdakkel nga problema nga daytoy abogado nga ni Jesucristo. Madaydayaw ni Apo Dios. Isu nga nawampay ti abogadom, ket rinabiingat ti problema nga rod kakwa. Daytoy agdardarom, haan lang nga mapan agdardarom di jay. Umay nakapay burburi-buren, guilty ka, bitay yan. Buli. Umay di ayan mo, teksan nga, threat. Han nakapaturugan, nadabasol mo. Kasjay kanya tayo, dati agtartaray ka nga, awan mang kamkamat kanya. So dayjay. Ngem no amom daytoy nga abogado, awampay naabak nga kaso na. Isu nga kailangan ti abogado. Madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Hasta ti parang na, dakuraraknit niya agdardar. Dahil ti trabaho na dayay, accuser. Yung ano mangag tayo, numangag tayo yung word nga Satanas, ti mapanunod tayo ni Lucifer. Description mo't ni Lucifer, dayay nga nagan, Satanas. Ti kayat na nga sa unti, Ilocano ti Satanas, accuser. Ilocano ba yung accuser? Agpabaso, lagak akusar. Kung natay man lang yun, Ilocano ba yung akusar? Awan katapat na eh. Yung ni Jesus Christ. Free service. So, madaydayaw ni Apo Dios. Tas la gobyerno tayo kuma, at dati PAO, Public Attorney's Office. Now, ijay pagarian ni Apo Dios, at dati PAO. Kit daytoy abogado, may sana lang. Ti problema di PAO, nung natambakan dati kaso, ang daawatan na yun, guray ka makataon tayo, patong mimanto yan, kunada. Yung ni Kristo, always available. Madaydayaw ni Apo Dios. Hanang akuya-kuyan yay kasom. Walain yung abogado yon ni Kristo. Now, ijay, nawatan tayo siguro daytoy, concept na. Mapantay ijay may kadwa. Tapnon tayo nga bumayag. Tano lumabas tayo alas 12 ka, hindi na makatwiran. Christ as our intercessor. Inyamot daytoy nga parang, ijay may high priest, role ti high priest. Now, ijay Old Testament pattern, ijay nabanggit ko tatay nga adda, ijay bado na dagijay, 12 nga bato, nga agsimsimbolo ti Israel, dayjay, simbol na dayjay, nga numapan ijay unag, bit na dagitoy. Bit na dagitoy. Numapan ka di San Francisco, makitam dayjay image ni Lord Jesus Christ, He holds the world. Kung na ni Mayomi Idiobing ni Lolo Jesus, tabarbasan. He goes inside and He carries us, the believers. Take note, no sumrek di high priest ijay uneg, it is the 12 tribes that He is carrying. Tin intercedan na dijay, dagiti mawat kanya na kas intercessor da. Okay? Ngayon iturong na dato yan, salud-sudek to mandamdaman, adaba intercessor yung. Daily incense represented prayers rising to God in behalf of the people. Dijay, kanayon nga karkararag dijay, into no makariing no bigat di high praise, inaldaw dayta, mapanto man mang sindian na dagijay minora dijay, sindian na dagijay, amin nga masindyan dijay, tapos di insenso. Panagpaasok dijay, hangagababog tilamok. Dijay parparangarang na dijay, ikarkararagan na ti Israel. So daytoy role na, ijay may isa, once a year, yung daytoy, He carries on continually. Iso nga ni Jesus Christ, He does not do jay offering iti once a year because His offering is once and for all. Iso nga valid pa lang, haanan nga kailangan ti agatang-atang every year,
Iso nga, nagpartitay ti baboy, hanga atang, sidain tayo. So, hanga atang dagijay nga, para itibasbasol tayo. Dayjay, nalpas dayjay, once and for all, yinaramid ni Kristo, kasjay ti kabilag yedaton na. Ngem daytoy intercession, continuous daytoy, itaji high priest, continuous nga aramiden na. Kastamot ni Kristo, tatahi continually pray for us. Ito'y New Testament, yung fulfillment na kini Kristo, adayjay makannawan ti Ama, agkarkararag para kanya tayo. Malagip yun ni Pedro, nagpakalastog ni Pedro nga, over my dead body, Lord. Gasa-asa ti bunag. Kit kunana ni Jesus Christ, amom, Pedro, kunana, nagbalak ti kabuso, singluten na ka, kunana diya. Dadaulan na ka. Kaya ko na ni Jesus Christ, but I prayed for you. I prayed for you. Grabe tinagdaldalanan ni Pedro. Before nagtaraok ti manok, talaga nga mapukaw isuna. Ngayon ni Jesus Christ, i-intercession na hanga napukaw ni Pedro. I have prayed for you that your faith may not fail. Kuna ni Jesus Christ. So, ni Jesus Christ, ibabait na tayo. Ikarkararag na apo. Tulungam daytoy. Holy Spirit, adatta ka baba, papigsaam daytoy. Pabilegam daytoy. Ikam ti kinaibtor na. Sang-sang tipikaraw, daldalosam, itultuloy mo nga paspasaya atin. He always prays for us. Lalo no, kasla ko matatanga year, medyo umas asidag di arngim kin ni Kristo. Tapos next year ka, medyo nagatras. Oh. Ni Jesus Christ, He will intercede again, pray, and He always pray for us. So, the epekto na dito, when we are weak, when we are fearful or tempted, laglagi pun tayo na someone is praying for us. Someone is praying for us. Ni Jesus Christ panunutin na ka. Ni Jesus Christ agkarkararag parakin ka. Dagijay adalan, mayat pa ilang ti urok da ni Jesus, awanen adadyayan agkarkararag para kanyada. Ni Jesus Christ, makita mo ti ethics na as a high priest. Idi adatoy, di daga. Karkararag dita, karkararag. So dahito ipanagibtur tayo. Haan nga nakasalalay, ijay. Panang tenggal tayo kanya. Ngayon ijay panang tenggal na kanya tayo. Di kailangan lang, we need to have Him in our life. We need to have Him in our life. Sa Hebrews 7:25 ko na, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Dahil iti bagbaga ni Apostol Pablo, kadagito'y tagi-Hebrew, dagito'y Hebrews. Actually, no agalain kay lang kini Apo Dios, no talaga laeng agtultuloy kayo, kunana ni Apostol Pablo kadagito'y Hebrew, haang kayo nga mapaay. Kasi He intercedes for you. Kit kanya damutin ka, disidido da nga talikodan di intercessor da. Disidido damutin nga, abandonaan isona. Sino pa'y mangibabait kanyam nga rod? Sino pa'y mangiyabugado kanyam nga rod? So kunana ni Pablo ditoy, therefore He is able to save completely those who come to God through Him. Pansin nyo ditoy? Those who come to God. Present tense. It keeps on being present tense. Keep on coming to God. Huwag mong gawing past tense yan. When we come to Him,
He is always there interceding for us. May full-time prayer warrior ka na ba? I mean, prayer warriors tayo dito church. Maminano tayo lagkararag Wednesday. Madiritso tayo ba tayo agkararag, sakbay tayo maturog. No daduma, no nagimas gisidaon, katang ka nakapagkararagay. Ugali tayo nga Pilipino nga, no nabsog, tara ka nun. Enjoy life. Ngam day to'y mangibabait ka niya tayo 24/7. 24/7 adadjay para ka niya tayo. He is always there, ijay holy of holies in the presence of God, at the right hand of God, praying. Apo, laglagi pom dagito. Dunukan nga ni kan umibat. Karkararag isuna. Addan to manenti may baon nga mang palagip kaniyam. Dagito'y Hudyo dito'y Book of Hebrews. Dinagdag niya po Diyos. Surat ka man pa'y Pablo, maminsan pa'y. Oh. Di pa'y nagpapaamo ni Pablo nga nagsurat. Adda nang palagip manin kaniyada. Madaydayaw niya po Diyos. As intercessor, He sustains us when we are weak. Madaydayaw niya po Diyos. So, advocate, He deals with our sin, past and present, even future. Basta wag mo lang sisisantihin yung abogado mo. You cannot go to court alone. Have Christ. Bakit mo sisantihin? Libre na nga. Tapos pupunta ka sa office niya, ikaw pang magmerienda. So, parang gano'n. He deals with our sin, present and past, and even future. As intercessor, He deals with our struggle. Aduda kiti pakarikrikutan tayo, Lord, ipanalo mo sila. Holy Spirit, wag mong bitawan, ipanalo mo sila. At the times nga we struggle in life, whatever struggle that may be. Spiritually, financially, relationships tayo. Nagadut struggle nga pagdaldalanan tayo dito yung lubong. Ngam, He intercedes for us. Dunukan daman ibaunan nga mga sistar kaniyam. Madaydayaw niya po Dios. No pagsamahem dayto duwa, pagtipunem, Christ saves us completely from guilt. Dagijay basbasol tayo, can even ijay kinakapsot tayo. Yung Holy Spirit mo, busy dito, ijay kinakapsot mo, pagpalbalinin na nga kinapigsa. Pagpabiligan na tayo nga pagpabiligan. Isong upay ka, timalagip mo kuma, laglagip mo, adda ti mangikarkararag kanya. Adda mangikarkararag kanya. As advocate, Christ deals with our sin. As intercessor, Christ deal with our weaknesses. No awan jay panangiyabugado na kanya tayo, never tayo nga mapakawan. No awan mo jay panangibabait na kanya tayo, pulos, di tayo makaibtor. Daydayaw niya po Diyos. Sagyaman tayo iti kinaimbag na. Into no maakusar tayo, laglagipin tayo, at daabogado tayo. Umay ni Satanas, si palagip na dagiti basol mo, malagip ko ni Uncle Rojas. At daday jay, ikarkararagdangan na demon possessed dito ay lawig. Pastor Rojas nga pagadot. Hindi ko nga nagsao di demonyo. Una na di demonyo kaniya nagat amam mo ka. Dagito iti aramid mo. Wala na kaniya. Nalagip ni Pastor pagadot. Nalagip na nga adda abogado na. Oops! Agpaypay so dagita. Ngum nabayadan dagita. Naipakawanin dagita, napunasan dagita, titungtungan dito'y hangasyak, titungtungan sika, pumanaw ka dita. Praise the Lord.
So ano daw may mga kusar kaniyam kat gilgiltiin nakakataang ka nga makapumpon ti biyag. Laglagi pem nga dabugadom. Nadaydayaw niya po Dios. No awan ti kinabilag awanin nagbawbaw jay revival yung biyag mo kasi no kwa ka uray Sabado pa lang kaya mo makigimongan kay no revive na revive ka. Lunis pa lang Domingo man ko man kung kunam. Yung dumting dagi jay panawan nga apay kastoy. Uray aldaw ti anniversary ti panagreknam Biyernes Santo. Agsanggir tayo jay panangibabait na. Apo tulungan nak. Numalagip yo jay imahe na jay footprints in the sun. Apo bagkaten nak. Arakupen nak. Ibalasiw nak. Malay dayaw ni Apo Dios. Pag guilty, confess. At pag nasabi mo na lahat sa abogado mo, magpakakampanti ka na. Alam na niya ang gagawin niya. Maaayos yan. Matutulog ka na lang. So yun, when weary, take courage. Mataydayaw ni Apo Dios. And this is our text. Adawak dijay the Message translation. Now that we know what we have, tataamu tayo no anya di addakan niya tayo. Ni Jesus, daytoy na indaklan nga kangatuan nga padi, nga natoy addaan iti si dadaan nga access kini Apo Dios. Let's not let it slip through our fingers. Research ko tatay daytoy nga idiom ti Amerikano. Hammo nga palabsen daytoy gammatamon muna na ko ma. Samantala mon libre nga roden. Let's not let it slip through our fingers. We don't have a high priest who is out of touch with our reality. Dagita pagdaldalanam, maawatan na dagita tanagdalan ka dagita. Una na. Amin nga nagkapsutan tayo, amin nga pakasusuutan tayo, amin nga kapadasan tayo, napadasan na amin dayta malaksid di basol. Iso nga amo na di pakarikrikutan ti amin nga tao. So kuna na toy, so, let's walk right up to Him and get what He is so ready to give. Take mercy. Accept the help. Awaten tayo di kaasi na. Awaten tayo di parabor na. Awaten tayo di tulong ngay titid na. Taksangga sa nagaduti tattao nga dida kayat tagpatulong. Kalkalin tegandalat at ibagbagida. Yung may tarayam nga rodyay righteous nga ukom. Madaydayaw ni Apo Dios, this is the Lord Jesus Christ, our great high priest. He is our advocate and He is our intercessor. Madaydayaw ni Apo Dios. Dawat ang agdumog tayo katagkararag tayo. Lord, agyamang kami o Apo Dios kadagitoy nga nailimod, nailemeng kadagiti sasaom from the Old Testament. Lord, nagsimple ti panakaawat mi ti Ibanghelyo. Ipalawag mi lang no daduma nga imay ka, natay ka, nagungar ka, nagpalangit ka. Nga mga po Diyos, nagado iti kay papanan na uwa po Diyos. Kitagyamang kami iti daytoy uwa po nga revelation dagiti sasaom. Agyamang kami uwa po ti panangiyab abogadom kaniyami. Agyamang kami uwa po Diyos, we are guilty. But si kaapo ti mangsalsalo kadagiti sentensyami. Agyamang kami iti dayta uwa po Dios. No nakapsot kami uwa po Dios, adda ka nga kang kanayon nga mangibabaet kaniyami. Mangpagpabilag kaniyami kadagiti karkararag mo, agyamang kami uwa po Dios. Lord, ikan na kami uwa po ti realization kadagitoy. Ket mangted ko maiti peace of mind kaniyami. Tammo mi uwapo, nga da abogado mi, kanada po ti full time nga mangikarkararag kaniyami. Lord, inyaman ti pagdaldalanan ti tunggal may sa kaniyami, dagitoy ko mga sasaw mo wapo, mangted ti bangar, mangted wapo iti kireb, tapno dagiti pagdaldalanan da, malabsan daw wapo Dios. Apo, madaydayaw ka, no damot dagiti apo, hampay nga makaamam mo kaniyam, apo, awaten da ka kumakas manubot ken mangisalakan da kas abogado da ken intercessor daw po Dios.
Kitapon mo mi, nga si sasagana ka nga mga rakop kaniyada. Madaydayaw ka, uwapo Diyos. Tantanok da ka, pagyamyamanan milaw na itikinimbag mo kada kami, uray no ang kami nga may kari. Kararag mi tinagan Isus nga po mi. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Pastor, for introducing us a new perspective when it comes ti kinaasi-asin no ti Diyos tayo. At dan ti abogado tayo. At dan ti intercessor tayo. The only thing we can do, the last verse that was already read to us, haantay nga palabson, gamatan tayo, putputan tayo until the end. Amen. Amen. It's high time for us to give our pangdayaw, our offering, tithes and offering. Of course, our special offering for these 2 Sundays will be for our anniversary on Sunday. See you on Sunday para sa anniversary. And of course, our tithes and offering. God bless our giving. God bless music. Offertory, okay, thank you. For our offertory prayer, may I ask Mananglin for our offertory prayer. God bless you. Kararag tayo. Amami nga nailangita, nagyaman kami, ti kinaimbag mo, kada kami. Nagyaman kami, o Apo, dati Diyos mi, o Apo nga mangibabay, kada kami. Nagyaman kami, o Apo Diyos, iti panang sabsabat mo, iti kasapulan, inalda-walda. Nagyaman kami, iti pigsakin sa lunat, o Apo. Nagyaman kami, iti kinaimbag mo, kada kami. Kit Apo, iti dayto nga kanito, it's time, o Apo, to give our offering. Kit Apo, bendisyon am tunggal maysa, o Apo, mangigaw at iti offering. Thank you, Lord, bendisyon nam, iti trabaho tunggal maysa. Nagiti addaan, iti farm, Lord, pagasatim kadi, iti mulmulada, dagiti anyaman, o Apo, ti tartarakita. Aywanam kadi, o Apo Diyos. Thank you, Lord. Uray pay Apo, dagiti addaan, ti business na Apo, iturong makadi, iti customers kadakwada. Thank you, Lord. Bendisyon nam, dagiti addaan, ti opisina. Tilawag kadi, o Apo, ti rag-o daw Apo, nga agserbi. Iti ko, iti opisina da. Nagyaman kami, o Apo, nagimbag kalaunay, iso nga iti dito nga kanito, iti ang tanok da ka, o Apo, kita muli po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, isublime kayong kada iti dinawat mi, tinagan po, Jesus. Amen. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a place that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now.
there be no war, and there be no chains. When Jesus come, let today be the day. It come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Gawatak nga tumakder tayo, mami. Kararag tayo. Manakabalin nga Diyos. Madaydayaw ka. Agyaman kami. Itidakkel nga ayat mo. Tanuman pa'y na minsan ay sinakamin ti relasyon kinka. Nga mapo, inted mo ti anak mo abugbugtong. Naiso na po mi nga Isus. Iso nga nagbalin, apo nga, nang subot kada kami, nailan sa di cross. Katapo, uray pa inusan kami nga perfect pa lang. Katado dagiti pagkurkurangan mi kalpasan. Nga naisublin ti relationship mi kinka kata kami ti anak mo. Adda apo iti mangibabawit kada kami. Mamakawan kada kami. No confessar mi dagiti mararamidan mi nga pagkurkurangan ken sa lungasing. Apo, bendisyonam ti tunggal may sa kada kami. Bendisyonam ti pamilya nga representaran iti tunggal may sa kada kami. Bendisyonam, Apo, dagiti bisitas mi from other places and other churches nadaman. Ket nadamat dagiti newcomers. Apo, itdemet kadakwada iti satisfaction nga na espirituan kadagiti bibiyag da. Katapo bendisyon mo ti dagraman dagiti pampamilyada. Amami nga nailangitan ka sagsisina kami nga rod iti daytingal daw. Ti Santo nga Espiritum ti mangidalan kada kami kumitmikin kada iti makalawas manen. Bendisyonam dagiti aramidan mi, dagiti turungan mi. Katapo agsubli kami tumanan ti sumarunong panagdaydayo tapno numay kami managyaman na apo iti kinaimbag mo. Manakabalin nga Diyos, nadamot dagiti at antirikrik-nan nga saksakit. At dadaman dito, winadada ka dagiti pagtangan. Apo-gapo ka dagiti sugsugat mo, nasapsaplit mo, iti cross ko nati saong nagasan kami katapo at kalintigan mi nga dumawat king ka
Apo iti panakagas kanit dam ti salunat. Narod apo si katimakyad da tunggal maysa kada kami. Katitayatan nga kakabsat ti parabol ni Apo tayo nga Jesucristo. Gantayat ti Diyos sama, ganti Santo nga Espiritu, nga mangliliw mangidalan, madakada tayo takantag na nayon nga wantin gana. Tunggal may sako na tayo ti amen. At kikinablaw tayo kat agin nalamano tunggal may sakada tayo maulit. Into no Sunday, iso ti may ka 43rd anniversary ti church tayo. Siguro makancel to ti Sunday schoolan. Ket mangrugi tayo ti serbisyo mga 8:30 or 9. Dito'y tayo to aminin nga mangaldaw. Amen. Ladies, women, we will meet on Saturday, please. Para sa practice po natin, and of course, maybe the men for their offertory song. Women on Saturday.